চোপড়ায় তৃণমূল কর্মীর মধ্যযুগীয় বর্বরতা, তরুণ তরুণীকে বেধড়ক মারধর। আর এবার চোপড়া যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কি ঘটেছে তথ্য নিয়ে চোপড়া যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু। তৃণমূল কর্মীর অত্যাচার, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের। What did we see the other day? Most disgusting sight, inhuman sight of a helpless woman being beaten in front of the people who did not react, who did not revolt. Is there a police force here? Yes, there is a police force. But people are asking, who is the cop, who is the thief? That difference is blurred. Criminalization has taken place in a section of the police force. Even some of the IPS officers are playing to the gallery for this, to their political masters. Is there a police minister here? Is there a police minister here? Is it not his or her job to see that this violence ends here? Very sorry, shocking. Shakespeare might have seen present-day Bengal or the present police minister. That's why he said, the hell is empty. All the devils are here. মণিপুরে খারাপ ঘটনা ঘটছে, বাংলায় খারাপ ঘটনা ঘটুক আমরা চাই না। কুচবিহারের ঘটনা, তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। হয় বানানো, নয় নিজের পারিবারিক কোনো একটা কেচ্ছা। সেইটা নিয়ে তৃণমূলের পেছনে আরম্ভ হলো দোষারোপ করা। চোপড়া অত্যন্ত খারাপ ঘটনা, আমরাই কড়া ভাষায় নিন্দা করছি। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে যা যা করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল হঠাৎ ভোটে বিজেপি হেরেছে, তাই রাজ্যপালকে দিল্লি দায়িত্ব দিয়েছে যে বিজেপিতে নেতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যতদিন না নতুন সভাপতি হচ্ছে ততদিন আপনি বিজেপির সভাপতির মতো আচরণ করুন। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एडल्ट्री का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहां पर अप्लाई कर दिया है। तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेके यहाँ पर रोज के रोज जो है ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है। आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो कितने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? ये खुद ही सोचिए। প্রতিবাদ করা অন্য কথা, আমি তো ওনাকে অ্যাক্ট্রেস হিসেবে ভালোবাসি, দারুণ অ্যাক্ট্রেস, কিন্তু বাকি মানুষ হিসেবে এত বেশি বলেন এবং যা যা বলেন খুব একটা সুস্থতার লক্ষণ মনে হয় না। তো তাতে উনি এখানে আমাদের ওখানে মানে সরকার স্টেপ নিয়েছে, অ্যারেস্ট করেছে, যা যা করার সেটা করছে। সুতরাং তালিবান শাসন বলার মতন উনি অসম্ভব বেশি মানে ওভার এক্সাইটেড হয়েছে যে যা কিছু বলে, আমার মনে হয় না সেটা খুব একটা সমর্থনযোগ্য। এই ঘটনাগুলো সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু কঙ্গনাও সমর্থনযোগ্য নয়।